Ang nakanindot dire sa bukid kay pwede ka mamuhi og baboy, pwede po nimo buhian kanang pagkawala nimo sa mga palibot ba di na kihingandan og hiktan pa kay suri-suri man na sila. Ana ang kanindot dire sa probinsya. Pag humaning hapit mi dire sa balay sa kong lola kay murag naluoy na jud ang balaya dire ba kay wala nay nagpuyo. Gabok na siya og naguba na gyud kay wala na may tawo dire magdaot tuning balay kung way magpuyo ana ra gyud na sila og nindot kay dire okay ang manggan ng lula dire ang orange na ba ni dagko pero walay bunga ana lang dahil na po yung mga lansones mga prutas dire makamingaw kaayo ang direng dapita jud kay dire may sa una nga si ari-ari mga ayo og asin bitsin kalayo napoy rambutan pag humana pinami diri sa amo ang kasagingan kay mga ligo lagi mo iron og sapa mangwa mi og saging na nagba mig saging kay aron nami mabalon sa sapa na di erta magutom ba di ira mapas mo kani gamit taga-taga na sa kong pagmangko na si Karya nya kani pud akong manghon nga isa iya man gibira kay excited kay siya nga matumba na ang saging o karon unsay nang resulta sa saging di natumbahan siya og siya naigo sa isa ka bulig nga saging di ba iguan ang ulo dyan ngisi-ngisi pa siya diha pero karon na tanawa katagok bong di ato ara tumbahan og way daghang istorya og diretso na mi sa sapa kay humana may migluto sa mga among balon ani pero wa na nako na bidyuhan kay kani laging excited na kaita sa maligo kay perting inita kaayo udtong dako og di na mi sa sopa nagumul-rumol with marites ni dire mo na diha langoy-langoy kay bugnaw man kaayo aperting ka fresh among panglawas ana pag human di ara nakaluto namin nagbudol fight namin diri sa patong mi sa bato kay may ning diri sa bato kay way balas-balas ba kay dito tas ubos balas man nakita pa ang karabaw na mo diha to ara ang karabaw na mo gi-apil pud og kabikuha sa video na mo bibo kay medik among balon anagon saging kamote og naay sinugbang isda og naapoy nasa sa tanang nakakita mga unta ninyong tanan diha kay lami kay may balong da basta daghamin ay mangga na amo na among banding dire last banding na mo ni atong dito mi og tangara pag human ana busog na solve na ang among pagniudto ani og humana pamiglangoy-langoy napul-an na mig kinaligo unsa pay dugayan adto mi sa yuta sa nakong igagaw nga kaning nagtanong maning yang door marang kay nagapalit na siya yuta dire nya layo pud lagi ni maning kamo tagsaka sa bukid at saka-saka ta diha taman maabot ta di sa iyang yutang na palit niya dire kay kapalit man sa yuta dire yang gisubay kuyog pun mi bahalag magginhawa jud og taman sa saka sa bugo nang ginhawa nimo ginhawa yo kay bakilid kaayo day ang dalan dire dapita og maura na siya naabot na mi siyang pisto diha mo na kay sige katawa kay lugsungon man day kay paingon natong pana nga dalan paingon na dito sa iyang dalona sa iyang yutang napalit diha kay kani laging dili anad og baklay aning bakilid kamang diha kamang Israel yun kay pangpang man atong ibabaw kimpan ni ubos na di ka maghinay diha alusot yung katong bungag tora itsan sinilas panigurado gyud panigurado aron di ka tiurok na dito sa pangpang kani paingon na pud mi uli ani dire mi agi aning nang shortcut daw mi pero ang shortcutan po dire kuya po kay ugbok aning pangpang kay daghan kay kahoy daghang gamot sa mga kahoy unya bakilid kaayo kinataw-anay ming tanan dire kay bahala kuno og mga ligid basta ang saging dili septira kay ang saging niya naman ni sa bulsa gisulod niya sungog pa ko niya kay bularga man ko ani pagkaugma naadyo ko no flight madili ani kung maligid ring napita ning kamot kita dire di ta maligid kay na pangos yun sakit pa kay mapangos niya si papa ani gauna pa si papa ani gakhakan pa niya ang dalan para naami tumban kay kinabakiliran kay init ora naguna si papa bilib jud kay ko ani kung papa kay abtik ay siya baskog pagkaayo purya buyag salamat sa Ginoo lupigan pa mi aning papa kaayo ba kusog pa kay sa mulakaw bisag tiguang na kaluoy sa Dios kaming 5 man mi ani nanganhi dire kay among giubanan lagi ni ako igagaw nga nakapalit og yuta dire purang dalan pod wow kayo diha ra taman ang atong lakaw ani kung mga hulog taning pangpang lagi agwanta kamas jud kamas
lukso-lukso niya ingon pa siya, oh hinay-hinay ta dire kay di ta pwedeng mahubog ding dapita kay bakilid niya kanang hawidan niya laya day na. May pang paghawid-hawid unya laya day na yung matumba o impatso.